सेपट को हाथी आसते आम साइड कह दियो सब्सक्राइब करते कर दियो। हाँ सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स क्या किसी न जन कि आम बर्तमान पहाड़ आड़े बुलवाई जाऊँ मु आउ मो सांग छुआ 4-5 जन से ट्राक्टर नहीं जाऊे सेणे आउ मु कहली चल जा मुझे जी गोटे ब्लॉग बन पलि आसवा कही बोलते जाऊँ आउटी माने हाथी पाद भी अच्छी देखेदेवी पूरा वीडियो जुड़ी रुहतु देखिए हाथी पाद आम सारिया भाई गाड़ी चलाऊ मुझे देखिदियो आउ रास्ता एमती किसी गोटे पहाड़ देखा बर्तमान आम आज पहाड़ बाहर पहुँची गलु ये आम सारिया भाई सेपटे आम महेंद्र भाई ठीक देखुच माकड़ हाँ जो सेपटे माकड़ जाऊँगी पलैले हाय सेपटे पलैले तो ऊपर जा देखा बोलिए आउ कौ पड़े पड़ जाए ना एपटे जाए सेपटे जाए सेपटे माकड़ देखो तो देखा होनी तो भाव तो मुझे खालटा कौन 20-30 टाँग छुआ किस नौ देखे पेटर तो बढ़िया मानना पड़ेगा छुआ कि नौ जान पेटर गुड़े नहीं जाऊँ मत तो दामी मोबाइल नुहे ना जूम कर देखे सी जन जूम कर देखो जूम हो तो बढ़िया तो छुआ सी गोटे छुआ नहीं जाए छुटे छुटे चलते तो आउ के गोटे भल माल धरिक आसना निश्चय देखिए जूम कर तो चल ऊपर जा आस ऊपर आम सारिया भाई रिल्स कर खाली गीत खोजी सारे नाची दे तो एमती किसी आम गाँव पहाड़ लोकेशन तो आम से आड़े जा बेसी उपरକୁ ଯିବାନି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି फ्रेंड्स बर्तमान उपरକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ पिछाड़े सारी आसी तो देखिए सेपटू जा सेपटू देखिए जा सकाल पूर्व तो खाईनी भोक बेला पेट काटुची चढ़ला कौन करिया भूल रास्ते पलैले ना कौ पटे जाए सी बर्तमान रिल्स कर व्यस्त कौ पटे जा कौ पटे जा यहीपटे यहीपटे मु तो भूल रास्ते पलैनी सेपटे माकड़ लाचंती सेपटे तो बाबा रे कौ पटे आईबी ओह कौन कह जाओ ये हाथी आसते जानते ना हाथी हाथी तो आसतु सारिया एपटे गोटे मत मना कर जाती मुझे जी तो गोटे खणी अच्छी देखिए एमती किसी लोकेशन ये पहाड़ तो फ्रेंड्स के ये आसतु बुलायापी पहाड़ में निश्चय फेस्ट करेंगे देखिए अच्छे कौन है एमती कि गोटे पोखर मान पानी भी अच्छे ऊपर देखी दिखाँ देखो पहाड़ ऊपर भी पानी अच्छे तो आउ बेसी ऊपर जीवन मुझे अकेला डर लगुच काले माकड़ फाकड़ थे आहरी किसी जिन थे हुड़ी मल तो कही होनी तो देखी ये बुलत पड़ो जो सेपट को हाथी आसते ये 5-6 दिन पूर्व हाथी आसते मो साथ भिडियो कर मत पठे सेपटे एमती किसी आ बेसी ऊपर जा हेनी भोक भी लगे घर पड़ा आउ दिन आस ऊपर जा एकला आसा डर लगे से आउ थे आसने 3-4 जन धरिक आस सांग छुआ सांग होपटे रिल्स बनाऊ तो प्लीज वीडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कौन सब्सक्राइब कर तो से कहला सब्सक्राइब कर अब तलू जा तार गोटे रिल्स बनई बर्तमान रिल्स गोटे बनई दे टाटा बर्तमान आम फेरुचे चल चली सेपटे केन्दु गछटे अच्छी माही चलुची
ନା ରେ ନା ସେଠି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ କାହିଁ ଝରଣା ଓହୋ ଏପଟେ ଝରଣା ବହୁଛି ହଁ ଏପଟେ ଝରଣା ବି ବହୁଛି ସେଟା ବେଶୀ ଜୋର ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଉ ଏପଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଅଛି କେନ୍ଦୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ କାହିଁ ଦେଖା ହେଉନି ମୋତେ ସେଟା ପାଚିନି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ସାରିଆ ତାର ରହିଲା ମୋବାଇଲ ଧରିବ ବୋଲି ସେ ତା ମୋବାଇଲ ଧରିନି ନା କେବେ ତା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଯେମିତି ରହିଗଲା ଆସିଲାନି ଆମେ ପଳେଇବୁ 2 ଜଣ ଲୋକେସନ୍ କିଛି ଏମିତିରେ କାଦ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବୁ ଏପଟେ କାଦ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠି କାଦ ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ବି ବିଲ ହେଇଛି ମାନେ ତଳା ଫଳା ପକେଇଛନ୍ତି ବିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଲ ସାରିଆ ଆଇଲାନି ସେ ସାରା ମୋବାଇଲ ପାଇଛି ଆସିବ ନା ଏଠି କାଦଟା କ'ଣ କରିବା ପୁରା କାଦ ବାବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛୁ ଆଉ ଏଠି ହାତୀ ପାଦ 3 ଫୁଟ କେତେ ବଡ଼ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ହେଇଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ତ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ମୁଁ କେବେ ମିଛ କଲି ହେଲା ସତ କହିବି ଚାଲ ସେ ଦୁଇ ବାବା ପୁରା କାଦରେ ଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମ ବବୁଲାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡଟା ଘାଟ ଆଡ଼େ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡଟା କାଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ଆସି ଏଡ଼ିଟ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମ ସାରିଆ ଚଲାଉଥିଲା ସେ ତ ଆମକୁ ଆଣିଲାନି ଆଇଲା ବେଳେ ଆମ ବବୁଲାଇ ଆଇଲା ଯେ ଆମକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ବବୁଲାଇ ଏତିକି କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତଳା ଖାଇଦେଲାଣି ହାଙ୍କିଲା ମଣ୍ଟୁ ହାଙ୍କିଲା ତଳା ହାଙ୍କିଦେଲା ହଁ ହାଙ୍କିଦେଲା ସେ ତା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲରେ ତଳା ଖାଇଦେଲା ନା ଗରୁଡ଼ା ସେଥିରେ ଠିଆ ହେଇଠି ହାଙ୍କିଦେଲା ହାଙ୍କିଦେଲା ଆମେ ଏଇନା ଯିମୁ ଆଉ ଧୀରେ ଆଗରେ ସେ ଚଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଚାଲ ତ ଇଏ ଗଲା ଗାଡ଼ି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଗରେ ସେ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଗରୁଡ଼ା ହାଙ୍କିଦେଲା ଏଥର ସେ ଗାଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମକୁ ନେଇତେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଇନୁ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଯିବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସପ୍ରାଇଜଟା ଦେବି ନା ଜୀବନରେ ସେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କୁପାର ଯିବେନି ମୁଁ କୁପାର ଯିବେନି ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଇଏଟା ଆଣିବା ଏଇଟା ମୋଡ଼ନ୍ତି ନା ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଢ଼ନ୍ତି ଇଏ ମୋଡ଼ା ସେଇଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଇଟା ତୁ ଇଏ ହବନି ଯାଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ तो बर्तमान आम घर को पलि आसू आज भिडियोटा जदि भल लगी था भिडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ मो ब्लॉगर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आम साइड कह दिए सब्सक्राइब करते कर दियो हाँ सब्सक्राइब 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 से तो कही पारनी आप सब्सक्राइब करदे नालिया बटन टीपी दे टाटा।